السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات فلوقات آسيا. اليوم إن شاء الله وصفات رمضانية. اليوم غادي نقدم لكم سلو على طريقة بسيطة، على جوج أشكال، بشكل عائلي وشكل فردي. نتمنى تعجبكم الوصفة تاع اليوم، وإلا عجبتكم ما تنسونيش بلي لايك ولي بارطاج إن شاء الله. ونبديو ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Wasafat Asia. Aujourd'hui, je vous propose la recette de sello. Alors, sello, pour les personnes qui ne connaissent pas, sello est une préparation marocaine qu'on appelle également sfouf au zmeta. Celle-ci est servie principalement durant le mois de Ramadan. C'est une recette bien gourmande et appréciée généralement de tous. Donc nous commençons la recette Inch'Allah. Je vous présente un peu les ingrédients. Donc il vous faut de la farine torréfiée ou grillée, dorée. On peut l'appeler de différentes façons. Donc c'est une farine que j'ai fait dorer au four à 175 degrés. Donc il faudrait la surveiller jusqu'à obtenir une farine bien dorée. هنا عندي كيلو ديال لا فارين اللي درتها حمرتها في الفور. هنا عندي 150 غرام تاع اللوز، 150 غرام d'amande. Ensuite 2 cuillères de sucre glace, جوج معالق كبار ديال سكر glacé, 150 غرام d'anis que j'ai fait griller également au four. 150 غرام ديال الجلجلان اللي حتى هو درته في الفران، يعني قليته في الفران. عندي 250 غرام ديال الزبده، عندي العسل، و هنا عندي القوقاو مع حبه حلاوه حبه حلاوه والبسباس اللي حتى هما درتهم في الفور. 150 غرام ديال القوقاو، وعلى حساب جوج معلقه كبيره نتاع حبه حلاوه وحبه والبسباس معلقه. Donc pour les ingrédients, je répète, donc 1 kg de farine dorée au four. هنا المقادير نعاود لكم. عندي كيلو ديال الفرينه اللي درتها في الصهطه، يعني حمرتها في الفران. عندي 150 غرام ديال اللوز، 150 غرام ديال الجنجلان، 150 غرام d'amande, 150 غرام de sésame, 150 grammes de cacahuètes, une bonne cuillère d'anis et puis une cuillère de fenouil, de graines de fenouil, 250 grammes de beurre, le miel et puis un verre d'huile. Donc on commence la recette Inch'Allah. Dans une petite casserole ou une petite marmite, on met un verre d'huile et on va mettre les amandes directement donc à frire. Donc la recette, on la commence à partir de là. Donc au lieu de chauffer l'huile et mettre les amandes de cette façon, c'est la meilleure. Les amandes cuisent super bien de l'intérieur comme à l'extérieur. Entre temps, j'ai mis mes cacahuètes au four à griller pareil, et puis les graines de fenouil et l'anis que je vais mixer également. Donc 150 grammes de cacahuètes, une cuillère d'anis et une cuillère de fenouil. Donc si vous trouvez pas l'anis et le fenouil, bah vous mettez 2 cuillères de sel que vous avez. كما راكم تشوفوا معايا هنا عندي 150 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران، مع معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه يعني البلدي والاخر، واللي غادي نطحنهم في الميكسور ديالي. وكما شفتوا من قبل كاس ديال الزيت اللي درته في الكاسرونه، ودرت عليه 150 غرام ديال اللوز ديريكتومون، يعني بهذه الطريقه غادي يطيب مزيان اللوز وما يتحرقش. المهم كما راكم تشوفوا معايا هنا هذا القوقاو مع حبه حلاوه اللي غادي نطحنو، وهنا صافي اللوز ديالي بهذه الطريقه راها ناجحه. ديروا اللوز هكا وما تخلوش حتى تطيب لكم الزيت، عاد ديروا اللوز غادي يتحرق هكا كيطيب لداخل وعلى برا كيجي رائع.
غادي نحيدو بديك الزيت ديالو، نخليه في على الطرف بلا نطحنو. وهذيك الزيت شوفوا معايا شنو غادي ندير فيها. Donc voilà, une fois que vos amandes sont bien frites, vous les retirez pardon, de côté. Donc, et on garde l'huile. Et je vais vous montrer ce qu'on va mettre dedans. Voilà, on va le laisser refroidir avant de le mixer. Donc il faudrait mixer à peu près tous les amandes, les cacahuètes, l'anis, tout va être haché, enfin plutôt mixé. Donc là je prends les 250 grammes de beurre, de préférence un beurre mou, qu'on va mettre directement sur, enfin dans la marmite avec l'huile qu'on avait dans notre gamelle, notre casserole. Donc j'ai rajouté les 250 grammes de beurre et je vais laisser sur feu moyen. Entre temps j'ai mixé donc l'anis, le fenouil et les cacahuètes ensemble. 150 grammes de cacahuètes, une cuillère d'anis, une cuillère de fenouil que je vais mettre directement donc sur ma farine torréfiée. فوالا كما راكم تشوفوا معايا طحنت 150 غرام ديال القوقاو اللي معاهم معلقه كبيره ديال الانيس، ديال حبه حلاوه، و معلقه كبيره ديال البسباس. المهم طحنت كل شيء ودرتهم ديريكتومون فوق لا فارين. وهنا جبت داك 150 غرام ديال اللوز اللي كان مقلي في الزيت بيان سور. دونك حيت بهم شي حبات يعني بور لا ديكوراسيون، والاخر غادي حتى هو نطحنو كيف لي كاكاوات. Donc là pour les 150 grammes d'amandes, donc pareil, mixer les amandes. Et j'en ai gardé quelques-unes pour la déco. Donc essayez de mixer vos amandes. Donc si vous aimez le croquant, laissez-les, vous mixez pas trop, mais si vous aimez pas le croquant, bah autant les mixer bien. Donc pareil pour le sésame, donc j'ai 150 grammes, j'ai mixé la moitié et l'autre moitié je l'ai laissé tel quel. Donc bien sûr je les avais mis au four pour leur donner le côté croquant. Moi j'aime beaucoup dans le cello tout ce qui est croquant, donc les amandes comme ça croquant, et l'anis, pardon, le sésame. Donc voilà, et ensuite vous rajouterez les 2 cuillères de sucre glace. Donc là sucre glace avec la gomme arabique, donc que j'ai mixé pareil avec l'huile, avec le sucre glace. Alors là c'était le beurre qu'on avait rajouté sur le verre d'huile qu'on a laissé bouillir. J'ai rajouté l'équivalent d'une cuillère de farine torréfiée ou une farine dorée. Et là je rajoute le pot de miel. Donc le pot de miel, voilà. Après en fait selon vos goûts également pour le sucre, si vous aimez sucré ou pas trop sucré, donc moi j'ai mis un pot, donc un petit pot de miel que je mélange donc avec le beurre, la cuillère de farine et le verre d'huile. دونك كما شفتوا معايا درت داك الزيت اللي كانت عندي اللي كنت قريت فيها اللوز، احتفظت بها وزدت عليها 250 غرام ديال الزبده، ومن بعد كي طبخت مزيان زدت عليها واحد المعلقه بديك الفرينه اللي كنت حمرتها تاع يعني الفرينه اللي غادي ندير بها السلو، وزدت عليها داك لو ميال يعني العسل، داك القوطي الصغير ديال العسل.
وهنا كنت نسيت باش نوري لكم القرفه، درت حتى هي معلقه كبيره. Donc j'avais oublié de vous dire que j'ai également mis la cannelle, donc j'ai rajouté une cuillère de cannelle et là on mélange le tout à l'aide d'une cuillère. Vous pouvez le faire à la main comme vous pouvez le faire avec une cuillère en bois. Voilà, on mélange bien nos cacahuètes, nos amandes, le sésame. Et puis également avec le sucre glace, il y avait la gomme arabique. Si vous avez, vous pouvez la mettre, mais si vous n'avez pas, tant pis, ça peut, vous pouvez la faire celle-là sans. Voilà. Ensuite, une fois que le mélange a bien pris, je le mets de côté, je le laisse refroidir un peu. Et puis on va faire le mélange, donc avec la farine. Alors ce qu'il vous faut, c'est une passoire pour éviter tout ce qui est mousse, la mousse blanche là de beurre, à éviter dans le cello. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé une passoire. Et puis je vais mélanger au fur et à mesure. C'est un peu chaud au départ, donc essayez de mettre avec une cuillère. Et à la fin, il faudrait le travailler à la main. Donc mélanger au départ avec une cuillère. Et ensuite terminer à la main pour vraiment le bien travailler. Donc كيما شفتوا معايا من بعد ما خليتها تبرد شويه داك الخليط نتاع الزبده والعسل والزيت، هنا بقيت نكب ودرت واحد الصفايه باش هذيك لاموس نتاع الزبده ما تهودش، يعني ديك الزبده هذيك لاموس ديك الغبه المهم ديك لاموس راكو فهمتوا، مشى لي الكلام. صافي تبقاو تخلطوا هكا. درتو غادي تجيني يعني داكشي اللي درت 250 غرام مع داك الكاس تاع الزيت جا بيل بوال. الا شفتوا يعني السلو يبقى كل واحد والمذاق ديالو، كاين اللي يبغيه يكون يقهم، كاين اللي يبغي يكون غير هكا مرمل، كل واحد كيفاش كيبغيه. دونك الا بغيتوه يكون غير شويه مرمل ما يكونش فريمون يعني مدهون بزاف، غادي هكا غادي يجيكم نيشان. بغيتوه يكون شويه طالق ويعني كيما نقولوا حنا يعني مدهون فيه الدهن بزاف، تقدروا تزيدوا الزبده اكثر ولا تزيدوا واحد الكاس ديال زيت الزيتون. المهم يبقى لكم الاختيار، وإلا بغيتوه هكا راه غيجي ما شاء الله جا بنين وزوين. Donc ce que je disais en fait, pour les personnes qui aiment le cello bien gras, à ce moment-là il faudrait en rajouter plus de beurre. En fait cello on l'aime de différentes façons. D'autres l'aiment bien gras, d'autres l'aiment vraiment comme ça, vraiment qui se mange à la cuillère. D'autres le préfèrent en granulé comme ça. Donc ce que je disais, si vous aimez comme ça, comme moi je l'ai préparé, les 250 grammes de farine suffira largement. Et mais si vous aimez un cello bien gras, à ce moment-là il vous faudrait plus de beurre. Vous rajoutez un peu de beurre et puis vous travaillez votre cello. Donc voilà, ce qu'il faudrait pour voir si c'est bon, vous avez obtenu le résultat qu'il vous faut. Vous allez former une petite boule et ça vous indique si cello est prêt à être dégusté tout simplement. Donc moi j'en ai fait deux sortes. J'en ai fait un cello de format familial et un cello individuel. Vous pouvez également faire la même chose. Vous pouvez prendre un moule en silicone et puis faire des petits carrés de cello comme ça. C'est vraiment bien pour les enfants, ça. Moi je l'ai fait pour mes enfants. Et puis ils aiment bien comme ça. En plus c'est riche. C'est riche en vitamines. Donc pour vos enfants, ça fait une friandise. Une bonne astuce pour les enfants. Ils vont déguster ce cello
دو سيت فاصون لا. فوالا كيما راكم تشوفوا انا درت على جوج اشكال، درت اشكال فرديين كيما قلت لكم واحد الشكل عائلي. المهم درت هذوك هكا على فكره اللي عندها الدراري تقدر دير هذا الشكل هكا وتعطيو لهم كل خطره واحده هكا غادي. هو يعني مهم بزاف، سلو فيه اللوز وفيه قوقعه وفيه جنجلان، يعني للصحه نتاع الدراري راه سوبر. دونك بهذه الطريقه غادي يعجبهم، غادي تحط لهم شكلاط ولا شي حاجه، يعني هو يبان هكا في هاد لا كولور غتحط لهم فيه الشوكولا. دونك غادي ياكلوه وهو راه صحي مزيان لولادكم. ونتمنى الوصفه تاع هذا النهار تكون عجبتكم، وإلا عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك في لا فيديو ولي بارطاج مع عائلتكم واحبابكم، ونقول لكم رمضان كريم، ونقول لكم ان شاء الله الوصفه الجايه نتاع يعني هاد السلسله نتاع رمضان ان شاء الله. اللي مازال ما تشترك نقول لها مرحبا والف مرحبا، تشتركي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل شيء، يعني اي وصفه نتاع رمضان توصلك ان شاء الله. ديري لا كلوش وغادي يوصلوك ان شاء الله كاع الوصفات اللي غادي نديرو في هذا الشهر الكريم. Voilà, nous arrivons à la fin. J'espère que la recette du jour vous a plu. Donc si vous aimez la recette, ben encouragez-moi avec un petit like, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et puis je vous invite toutes et tous à vous abonner si ce n'est pas fait pour de prochaines recettes spéciales Ramadan. Et je vous dis à la prochaine.